अहम खबर आपसे शेयर करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने रवा माह हुकूमत के खिलाफ कॉल देने का कह दिया है। सहाफियों से मुलाकात में कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती नए इलेक्शन तक मौखर करने पर बात की। नए हुकूमत नए आर्मी चीफ का फैसला करे। नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे तो तारीखी इस्तकबाल करूंगा। ये भी कहा कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के नहीं, नून लीग के हैं। -1 फॉर्मूला लगाने की कोशिश की जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने रवा माह हुकूमत के खिलाफ कॉल देने का कह दिया है। इसी पर बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे रेहान शेख से। रेहान शेख, बताइएगा इमरान खान ने मजीद क्या कहा है? जी बिल्कुल, देखिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अब से कुछ देर कबल सहाफियों से जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में इमरान खान ने सितंबर में हुकूमत के खिलाफ कॉल देने का जो है वो ऐलान कर दिया और उससे कबल सहाफियों को बताया कि अगर मैंने कॉल दी तो अवाम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। कॉल ज्यादा दूर नहीं, इसी महीने सितंबर में दूंगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि मैं क्लियर कर दूं कि नए आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बात कभी नहीं की। सिर्फ आर्मी चीफ की तैनाती में नए इलेक्शन जो है उसमें नए इलेक्शन तक आर्मी चीफ की जो तैनाती है उसको मौखर करने की बात की है। नए इलेक्शन हो जाएं उसके बाद आर्मी चीफ की तकरीरी की जाए। उनका ये भी कहना था कि कभी नहीं कहा कि आर्मी चीफ कौन हो, हमेशा ये कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर हो। और ये भी साथ में कहा कि दो खानदान यानी शरीफ खानदान और जरदारी जो हैं वो इसकी आर्मी चीफ की तकरीरी का ऐलान नहीं कर सकते। और साथ में उन्होंने जब एक सवाल किया गया कि नवाज शरीफ के वतन वापसी की बातें हो रही हैं तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आएगा तो तारीखी इस्तकबाल करूंगा और ऐसा इस्तकबाल कभी भी इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ होगा। और साथ में इमरान खान ने यह भी कहा कि कोई ऐसी बात नहीं की, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी जिस पर ISPR ने बयान जारी कर दिया है। मौजूदा चीफ कमिश्नर जो हैं वो पाकिस्तान के नहीं बल्कि नून लीग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और -1 फार्मूला लगाने की बात की जा रही है। इनको मालूम है कि इमरान खान के होते हुए ये मैच नहीं जीत सकते। साथ में उन्होंने ये बताया कि जब इमरान खान की गिरफ्तारी की बातें की जा रही थी तो मैं गिरफ्तारी के लिए बिल्कुल तैयार था और मैंने अपना बैग तैयार भी कर लिया था। बैग में किताबें रखी थी ताकि जेल जाकर उनको मुताला कर सकूं और मैं इसमें मेंटली तौर पर पहले ही तैयार था। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि IMF ने खुद कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में कमजोर तरीन हुकूमत है और लेकिन अवाम मेरे साथ है। 5 घंटे की टेलीफोन पर मैंने सिर्फ 10 अरब रुपए इकट्ठे किए हैं सैलाब जदगान के लिए। बहुत शुक्रिया। रेहान शेख हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने रवा माह हुकूमत के खिलाफ कॉल देने का कह दिया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा भी हमें ज्वाइन करेंगे और आसमा शिराजी भी हमारे साथ मौजूद है। आसमा, किस तरह से देखती हैं? अब से कुछ देर पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने रवा माह हुकूमत के खिलाफ कॉल देने का कह दिया है। उन्होंने कहा है ज्यादा दूर नहीं, सितंबर के महीने में ही अवाम को कॉल दूंगा इस हुकूमत के खिलाफ खड़े होने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब को ये बात पता थी है, इसीलिए उन्होंने आखिरी जलसे के अंदर ये बात कर दी थी क्योंकि उनको इलेक्शन चाहिए और इलेक्शन के लिए उनको पता चल गया था कि इलेक्शन नवंबर में नहीं हो सकते। उनकी ख्वाहिश थी कि नवंबर में इलेक्शन हो जाएं और वो अगला चीफ जो है वो खुद बनाए, लेकिन ऐसा जब होता नजर नहीं आया तो उनको ये कॉल देनी थी और उसका उन्होंने ऐलान कर दिया था। जहाँ तक वो उन्होंने एक्सटेंशन ना देने वाला बयान दिया है, ठीक है, उनके बिल्कुल उनकी बात दुरुस्त है। उनके मुंह से हमने एक्सटेंशन के अल्फाज नहीं सुने, लेकिन उन्होंने जिस तरह से जवाब दिया वो बहुत सोचा समझा जवाब था। और जवाब में उन्होंने ये बात जो कामरान खान साहब ने उनसे पूछा, उन्होंने साफ उसके अंदर ये बात कही कि इंतखाबात या नए वजीर आजम तक, जिसकी कि उन्होंने मियाद नहीं बताई कि कौन कब इलेक्शन होगा, कब नया वजीर आजम आएगा, वहाँ उस वक्त तक जो है वो नया चीफ लगाने की जो वो है वो जरूरत नहीं है और उसको मुअख्खर कर दिया जाए, डेफर कर दिया जाए। और उसके लिए उन्होंने प्रोविजन की भी बात की है कि हमें लीगल एक्सपर्ट्स ने बताया था कि प्रोविजन हो। अब सवाल ये है कि जब वो इंतखाबात की बात कर रहे हैं, नवंबर में इंतखाबात हो नहीं सकते क्योंकि सितंबर आधा गुजर गया है, 90 दिन का होता है निगरान सेटअप और जाहिर है कि ये इंतखाबात तो फिर दिसंबर के बाद होने हैं। तो उस तक इंटरम जो उनकी एक्सटेंशन की बात थी वो इमरान खान साहब करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसे अल्फाज मुंतखब किए जिससे कि उनको वापस यानी यू टर्न लेने में आसानी हो और वो उन्होंने ले लिया।
ساتھ یہ سوال بہت اہم ہے کہ عمران خان صاحب آج یقیناً جو صحافی گئے ہوں گے انہوں نے پوچھا ہوگا کہ جب آپ نے یہ کہا تھا کہ اگلے وزیر اعظم کے انتخاب تک جو ہے وہ آرمی چیف جو ہے اس کا معاملہ موخر کیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چند مہینوں میں کوئی نہ کوئی آرمی چیف تو ہوگا، تو وہ کون ہوگا؟ اور اس سے اسپیسیفکلی کامران خان صاحب نے سوال بھی پوچھا جس کا جواب انہوں نے نہیں دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب یہ ساری بات کرتے ہیں اور پھر وہ آدھی بات کرتے ہیں، پھر فواد چودھری صاحب ایک جمہوری عمل کی کنٹینیوٹی کی بات کرتے ہیں، ایک اسٹیٹس کو کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا لیا جانا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ ایک مستقل ایک کنفیوژن ہے، اور یہ کنفیوژن جان بوجھ کے تحریک انصاف جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے، نہ صرف اداروں کو ملائن کرنے کے لیے، کنٹروورشل کرنے کے لیے اور ان سے سوالات اٹھانے کے لیے۔ اور یہ بہت اسٹریٹجی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے عمران خان صاحب کی یکے بعد دوسرے یہ ساری اسٹریٹجی جو ہے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اڈاپٹ کی جا رہی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ دے جانے کی تیاری میں تھے اور انہوں نے ستمبر کی کال بھی دے دی ہے، تو ابھی عمران خان صاحب کے بارے میں جو 2 ہفتوں کا ان کو مہلت دی گئی ہے اس کے اندر بھی دیکھنا ہے کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر جو توشہ خانہ کیس ہے اور جو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے، آپ کو یاد رہے کہ عارف نقوی کا فیصلہ بھی بہت جلد ہونے والا ہے، جو کہ ابھی برطانیہ میں ہے اور امریکہ کے ساتھ حوالگی کے اوپر ان کا معاملہ جو ہے وہ پینڈنگ ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جلد ہی وہ معاملہ جو طے ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ عارف نقوی امریکہ کے حوالے جو ہے وہ کر دیا جائے۔ تو عمران خان صاحب کو بہت سارے معاملات کا پتہ ہے اور عمران خان صاحب ان سارے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی جو اسٹریٹجی ہے وہ بنا رہے ہیں۔ تو لیٹس سی کہ اب یہ کنفیوژن جو ہے کتنی دیر اور برقرار رہتی ہے اور کیا ہے، جب تک نئے چیف کا اعلان نہیں ہوتا یا ایکسٹینشن کا معاملہ کلیئر نہیں ہوتا تب تک ظاہر ہے کہ ریومرز اور جو ساری باتیں ہوتی رہیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرے اور جلد کرے۔ ٹھیک، آسما ہمارے ساتھ رہے گا، کیونکہ عمران خان نے اب سے کچھ دیر پہلے جو صحافیوں سے بات چیت کی، الیکشن کمشنر کے حوالے سے بھی انہوں نے خاص طور پہ اگر بات کریں ہم، جس طریقے سے وہ پہلے سے بھی کہتے رہے ہیں کہ وہ نون لیگ کے ہیں، ان کے نہیں ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن شوکت پراچا نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ شوکت صاحب، کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ ایک دفعہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے ایکسٹینشن اگر ہوتی ہے تو ہم اس کے حق میں ہیں، اور جب الیکشنز ہوں گے جو نئی حکومت آئے گی وہ پھر آگے کا فیصلہ کرے۔ ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سپٹمبر میں کال دے رہے ہیں عوام موجودہ حکومت کے خلاف کھڑی ہو، جب اپنے وقت پر ہی الیکشن ہونے ہیں اور پھر وہ ایکسٹینشن کی بات کو بھی مان چکے ہیں، تو اب کیا کون سا ایسا پوائنٹ ہے جس کے اوپر موجودہ حکومت سے اختلاف رہ جاتا ہے عمران خان کا؟ جی شوکت سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا آسما، آپ سے جاننا چاہیں گے یہ صورتحال جو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس میں یہی سوال جو میں نے شوکت صاحب سے کیا، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی آسما سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کو بتائیں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے رواں ماہ حکومت کے خلاف کال دینے کا کہہ دیا، اور اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر پاکستان کے نہیں، نون لیگ کے ہیں، اور انہوں نے یہ بات بھی مینشن کر دی جو بہت زیادہ آج کل ریومر چل رہی ہے -1 کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ -1 فارمولا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔